Bir saat 6:30 öttü. Al jактан аксакалдар келип атат. Сүйлөшкөнү граница турган жерге. Бул жактан биздин аксакалдар күтүп турат. Пата берип границаны ачканга. Ал жактан вице-премьер-министр келди. Вот наш народ с вам миром. Пожалуйста. Обнимайтесь, говорите, что хотите. Давайте мы с вами сначала начнем. Мы будем говорить вот это на русском языке. Пожалуйста. Пусть сначала они говорят, вот это, что предлагает что-то вот это, а потом мы. Если только пожелание, вот это тогда говорим. Мы никого не хотим беда. Мы хотим дружно жить. И жили до этого. Вот, видите, никому не хотим. Хоть он киргиз, хоть русский, хоть еврей, у него есть дети, у него есть жена. Если чего, они страдают. Вот поэтому мы не хотим. Мы даже не хотим, чтобы даже киргиз умер или кто-то другой. Мы хотим дружно жить. А если ваше вот это какое-то требование, тоже скажите. Потом, чтобы не было, вот мы так требовали или так далее. Если пожелание, вот это тогда другое дело. Давайте тогда. Ну пусть переводит. در دایره دوستی، در دایره همبستگی، در دایره همدیگه فهمی باید ما زندگانی کنیم. در شرایط امروزی جهانشوی ما دوستای دیرینه بودیم. باید همچون دوستان دیرینه باقی مانیم. باید چیزهای نو اساس، بی اساس، نو درست باید ما راه ندهیم. برای اینکه ما از اول یک بودیم. گذشته های ما یک است اگر درست دیده برای مگر. برای همین ما در سطح حکومت اون مسئله همش حل می شود. حل شده ایستاده است. بنابراین ما خلق ما داشتن مدت کار. ما باید با واسطه راهبرها کار کنیم. راهبرهای ما وقتی که ما انتخاب میکنیم ما باید با آنها چیکار کنیم؟ اهمیت دهیم. گفتی آنها عملی کنیم. چون آنها موافق قانون انتخاب شده‌اند. شما باشید. Раньше мы жили мирно, дружно, правильно? И вот это, куда бывали, вот, обменивались. До конца будем так жить. Дружно. Тогда я. Да. Несколько Вот, подождите, вот среди вас, не знаю, в последнее время, раньше жили все мирно. И друг к другу на свадьбу ходили, на похороны ходили, все было нормально. слов не надо, по-моему. Вот Барух и Аксай раньше называлось вот это Тамили. Наши деды, наши отцы жили дружно. Даже они ночевали вот это в одном постели. Даже они вот это разделили один пиала чая, значит. Мы жили вот это дружно. У меня тоже вот это Баруха полно вот это друзей, значит. Дости. Мы вот это ходим к ним, они ходят к нам. Вот. Давайте будем жить дружно. Давайте.
Tabrik. Bir yak görmek değil. Her yakasdan yakası kapadı, dersi vardı. Bir, evet. Gidip de ha. Dava yaktı se bana. Hurmatlı cemaat. Hurmatlı cemaat. Hurmatlı cemaat. Hurmatlı cemaat. Hurmatlı cemaat. Bir minut, тычку внимание. Як Туркан Hurmatlı cemaat. береміз олар. Olur отдельно себе верните. Hurmatlı cemaat. Kışkın etun çıkıtı. Hurmatlı cemaat. Угуп қойыңыздар. Бияқ туыңыздар бір ұлт силейін деп отыр. Қарап қойыңыздар. Amma ağızdan Müslüman bu. Peygamberimizin hadisi var. Her bir insan özüge görgen жақсылықты başka biröge kalığa sal bu momun bolbayt deydi. Şol için hurmatlı cemaat birbirine жақсы bolaylık. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem her bir adamga жақсылыk kalap, özündeki жақсылықты başka biröge kalığa sal momun emes deydi. Endi siz bilen biz dagı intimakta yaşaylık. Özünüzge kalıgan жақсылықты sizlerge kalak, sizler deki жақсылыk bizge kalağınlar. Amin. Yerde amin Allah'ın özü körüp durat. Her gün intimak yaşasın. Amin. Do'sti amoq abadan mustahkam bo'lsa. Rama. O yanda faqat to'y va xursandi va mana dar pesh ma'raka jashni Navro'z, jashni milliy ham ani tojiko ham ani qirg'izo ham ani o'zbeko ham ani qozoqomo باید faqat همه xursandi kunیم. Maqsad و مرام دو prezident ham همین است. Prezident Cumhuriyet Tacikistan Peşva Millet Muhterem İmam-ı Rahman, Prezident Cumhuriyet Kırgızistan Muhterem Saranboy Ceymbekov. برای همین هم ما باید دوستی کنیم این راه آینده ابداً برای دو خلق ملت تاجیک و قرغیز خصوصا دهات واروخ ولایت سوخت شهر اسفره و من دهات اقصای من ولایت باطن خدمت کرد. ما دو حاکمای ولایت همه وقت تیار هستیم که برای پیش بردن سیاست پرزیدنت دو دولت امروز برای خلق خدمت کنیم. اشما فقط دوستی همدیگر فهمی باشد، دیگر این جنجال نشود. Öküller silap. Allah Teala bana şu birinci yakın kılıp yaşatken bugün ama bunu orada yaşayırız bunu. Çünkü bunu turup düşünüş gerek. Biz de hurmatlı prezident Sorunbay Şarif isminden hurmatlı prezident İmam Ali Rahman'da kuvvetli aytti. Sizler de şu Sarbiye oblası ve Batken oblası tinç boşanır. Düşenbe'de gıtı, Bişkek'te gıtı işte. Şunun için intibakta erden, jakşılıkta olaylı. Şu hurmatta olaylı. Bağırdığımız biz Müslüman elimiz. Bizden bir böyle durgan işler seviyoruz yok. Şunun için adam sizler intimak sakıldılar. İntimak olaylı sizlerden intimak olaylı. Bolur desek bakmış gerek. Ayanda yatta bayatınay. Saldatokun. Keyfi saldatokun. Oldu veya makam kadar gitti. تمام همه رها شده امروز پروتکل امضا شد رها شده دیگر سرحدبانا کاری خودشونو بکنن اینجا فقط از طرف میلیسی ازبک تاجیکستان و قرقیزستان ترتیبات رعایت میکنن کی امروز جنایت کرد نزد قانون جواب میده برای همین هم راه دوستی است همکاری کنید و یکدیگر به خیانت نکنید سلامت باشید Xudovand Karim kuşa işleyen o. آمین Aslahu ilayim. Jangu janjol نشود. دوستی doim barastan girer. همین پرزیدنت ما همیشه سلام و صحت و سلامت باشید Amin o bilaki var.